এই বন্ধুরা, তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো। বাড়িতে ভিডিও দেখলাম, তারপর মন করলো যাওয়ার জন্য। ওকে তো যাই। जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा ইয়রফোন দেখা যায় কোয়াটিক থেকে এই সময় পরে দেখা যায় লেখা তো चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय प्रियोनाथ शंभो जय शिवाय नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर सृष्टि के कर्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था क्या समय क्या करे दोनों में तेरी এই সেই মহাদেব মন্দিরটা, এই শিবলিঙ্গটা এখানে স্থিপিত দিয়ে পাথরের নিচে ওই যে শিবলিঙ্গটা। আর এখানে ভিউটা দেখো, অনেক সুন্দর ভিউটা। ওয়াও, ওয়ান্ডারফুল, এত সুন্দর এখানে যে ভিউটা, সাধারণ। অনেক দূর দূরান্ত জিনিস দেখা যায়, অনেক গাছপালা। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय प्रियोनाथ शंभो जय शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में এখানকার জাস্ট ভিউটা দেখো, এত সুন্দর ভিউটা। এখানে জাস্ট ভিউটা এত সুন্দর লাগছে আমার, কি বলবো, এত সুন্দর লাগছে ভিউটা। আকাশে বোঝা যাচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে আকাশটা লেগে যাচ্ছে।